Sugeng Jang. Anggota Paskibra. Anggota Paskibra. Allahu Akbar. Bismillah. Anggota Paskibra. Terus. Bismillahirrohmanirrohim. Iya. Belum Mas. Oh, jauh. Hah? Oke. Assalamualaikum. Jemput seminggu mulai nggih. Oke, rangka ruan. Ayo rasa menteni. Yos. Neta. Hihi. Kerjana. Neta. Setelah sekian lama boncos di sini. Wah, beruntung. Ada Mas. Wah. Ada. Edan. Sa indah ya Mas. Mas. Marahin uman yang kene iki lho, semene-mene Mas. Aduh. Oi. Waduh, sabar. Wih, sabar. Waduh, nguyuh. Nemu Mas. 6. Lumayan. Nyelup Mas. Jos. Sa indah. Ya Allah. Jos. Udah nyari nasi Mas. Aduh, ya Allah. Wah, nah ini pitung nyari Mas. Pitung nyari. Jos. Lewat yuk.
Wah, masuk. Nyusus. Woi. Lewat, pas lewat. Indah pokoknya Mas Agus. Indah, aduh. Jos. As. Matikannya di sana. Taruhnya sini dulu. Nah, gerombolannya lewat tak kira karuan. Wey, jos. Aida, wes, babon meneh. Oh, babon meneh. 7 jari lagi. 7 jari lagi. Ayo mau jadi guna Mas. Aduh. Saindai. Aduh. Sampai kita ini loh. Lumute. Saindai. Cek. Udah ngumpul kok. Sama tengah Pak mulai. Sini gini sih. Wah. Wala kayo. Podo kayo. Jos. Saindai. Edan. Jos. Wah, itu piro iki? Wah, 6 nyari. Ayan, lebih moro gede. Lebih moro gede. Saindai lebih moro gede lewat mangan. Jos. Ada banyune Mas Agus. Lah iki wae seblur-blur kene tok. Apa? Wah, pirang nyari lagi. Wah, 6 nyari. Yan. Jelom. Jos. Indah. Jos.
gerah nih gini. Lagi. Wow, 6 jari. Oke. Kue. Lala. Kue. Kayak tak kudine ra karuan lho. Hah? Wow. Apa? Wangi banget mau mas ini mas. Edan mangannya langsung gue melayu kok. Pas wangi banget. Tapi ini jeruk. Kue. Mangan tuh. Berhubung anginnya mulai datang, saatnya kita pulang. Nemora. Anginnya mulai datang, padahal ikannya makan. Waduh. Set. Aduh. Wah, tambahin meneh. Apa nih cia? Dan nih wae. Oke, terus ora. Wah, dong ngumpul nang kono wangi banget om. Lah ning ngisoran man. Gede-gede yo. Dadah. Dadah, besok lagi. Bener.